اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وعلماء ملتہ اہل التقى والنقى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم اور بارگاہ آل مصطفیٰ میں وہی درود و سلام پڑھ لیا جائے، وہی درود پڑھا جائے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو حضرات کی عدم موجودگی نے میری حاضری کو لازم کر دیا۔ نقیب اجلاس کرم فرماتے گئے اور آخر میں حضرت کا حکم ہوا تو مجھے اٹھایا گیا۔ میں اس پر بھی حضرت کا شکر گزار ہوں کہ دیر سے آیا لیکن جلدی نمبر آ گیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کرم فرمائی حضرت۔ ماشاءاللہ۔ نقیب اجلاس نے اعلان تو کیا مگر تھوڑا سا عنوان بتانا بھول گئے۔ حضور گلزار ملت نے آج ہی مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کا عنوان رہے گا امام اہل سنت امام احمد رضا خان اور تعظیم صحابہ۔ جب حضرت نے یہ فون کیا تو مجھے ایک بات یاد آئی، کسی سید زادے نے مجھے گجرات کی سرزمین پر کہا تھا کہ مولانا جب ہمارے ہاں جلسہ ہوتا ہے تو ہم اپنی اولاد کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ تم عظمت صحابہ پر بولو، اور جو علماء اکرام آتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ تم عظمت اہل بیت پر بولو، تاکہ اچھی طریقے سے زمانے کو پتہ چل جائے خانقاہ وہی درست ہیں جو دونوں کی محبت دل میں رکھا کرتے ہیں۔ ابھی ملاقات ہوئی حضرت سے، جیسے ہی میں آیا حضرت کھڑے ہونے لگے۔ حضرت نے اشارہ کیا کہ ہاتھ دیجئے، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے ہاتھ دیا، حضرت کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ محبت بھرا جملہ ہے، لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، وہ سہارا نہیں، وہ محبت ہے جو صحابہ اہل بیت سے ہمیں ملی ہے اور آج بھی علماء اور سادات کے درمیان وہ باقی ہے۔ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے کون نہیں جانتا؟ آپ مفسر قرآن بھی ہیں، عالم قرآن بھی ہیں، حبر الامہ بھی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اہل بیت میں شامل بھی کیا گیا۔ حضرت میر عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ اہل بیت وہ ہیں جن کو اصل اہل بیت کہا جاتا ہے، کچھ داخل اہل بیت ہے، کچھ لاحق اہل بیت ہے۔ یہ لاحق اہل بیت میں ان کو شمار کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عادت تھی کہ آپ صحابی رسول حضرت زید ابن ثابت انصاری سے پڑھنے جاتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی حضرت اندر گھر میں تشریف فرما ہوتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے بلکہ آپ وہی دروازے پر لیٹ جاتے، خاک آتی آپ کے چہرے پر لگ جاتی۔ اتنی دیر میں حضرت زید ابن ثابت انصاری نکل کے باہر آتے اور فرماتے سرکار کے چچا زاد بھائی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ میرے دروازے پر آ کر لیٹ گئے، آپ کو اٹھانا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے نہیں، قرآن پاک نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے یہ ادب ملا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر لوگ نا سمجھ ہے، نا فہم ہے۔ پتہ چلا یہ ادب سکھایا صحابی رسول سرکار کی بارگاہ کے
रजिस्टर्ड अहले बैत के एक फर्द ने, जिसको जमाना हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहता है, उन्होंने बता दिया उलमा का अदब इकराम इस तरह करना है, उस्ताद का मकाम इस तरह रखना है। एक दिन आप जा रहे थे, घोड़े पर सवार थे हजरत ज़ैद इब्न साबित अंसारी मशाइख मसूरी कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाइएगा, इसलिए कि आज मामलात बड़े दिगरगू हैं। इसने 1.5 ईंट की अपनी उधर कर ली है, उसने उधर कर ली है, इसके साथ रही उसके साथ रही। मैंने कहा हालात को दुरुस्त कीजिए, अहले सुन्नत का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात और मसलकी आला हज़रत के नाम पर जमा होकर सादात इकराम को, उलमा इकराम को मिल करके दीन और सुन्नियत का काम करना है। इंशाअल्लाह इस तरीके से काम होता रहेगा। हज़रत ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आए, आपकी रिकाब को थाम लिया। आपने फरमाया ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। हुजूर गुलज़ारे मिल्लत का अमल भी देखिएगा, चेहरा देखकर तारीफ करने का मिजाज नहीं है। जितनी बात है अल्हम्दुलिल्लाह उतनी बोलता हूँ, लेकिन एक बात याद रखे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जैसे ही रकाब को पकड़ा वो फौरन नीचे उतरते हैं। आप सरकार के चचा साहब भाई होकर ये क्या कर रहे हैं। कहा मुझे बारगाह मुस्तफा से एक आलिम का यही अदब सिखाया गया है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित अंसारी नीचे उतरे और उतरने के बाद हाथ को पकड़ा, हाथ को चूम लिया और फरमाया तुम्हें वो अदब सिखाया गया है, हमें ये अदब सिखाया गया है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर ये शायर नहीं पढ़ रहा हूँ तो शायरों की टोली बोल तो सकती है ना। मैंने कहा ये है अदब इकराम का तरीका। अगर सादात उलमा से रब्त व शब्द रखे और उलमा सादात से रब्त व शब्द रखे। हज़रत वाला ने हाथ पकड़कर मोहब्बत से फरमाया हमें सहारी की जरूरत है। मैंने कहा हज़रत सहारा नहीं, दरअसल ये मोहब्बत है जो सादात के अंदर उलमा इकराम के लिए हो और उलमा के अंदर सादात के लिए हो। फिर देखना सुन्नियत का काम कैसे होगा। सबके सब एक ही रास्ते के राहगीर है। हमारा कोई और मकसद नहीं है, हमारा मकसद वही है जो बरेली वाले ने दिया और कहा बाखुदा खुदा का यही है। बस मैं 3 बातें वक्त नहीं है। हजरत ने जो उन्वान दिया है अल्हम्दुलिल्लाह इस पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है, ना कोई रियाकारी है ना दिखावा, पूरे साल इस उन्वान पर बोलता है। आप आए हैं मशाइख मसौली कॉन्फ्रेंस। मशाइख या तो मशीखा की जमा है या शेख की जमा है, खिलाफ कयास। इसमें 3 लफ्ज आते हैं, एक है शीन, एक है या, एक है खा। शीन से इशारा है शुक्र की जानिब, या से इशारा है यकीन की जानिब, खा से इशारा है खुलूस की जानिब। अब बरेली वाले से मोहब्बत करते हो तो जुमले पे गौर करना। शुक्र करना है मसलकी आला हजरत पर, यकीन रखना है अकाइदे अहले सुन्नत पर। और खुलूस का मामला क्या है। खुलूस का मामला ये है कि हमें खुलूस अहले बैत के लिए भी दिखाना है, हमें खुलूस सहाबा के लिए भी दिखाना है। हमें यही तो सरकार अलैहिस्सलाम ने सिखाया। आला हज़रत का जुमला सुनिएगा, किताब का नाम इत्तिकादुल अहबाब फी जमील वल मुस्तफा वल आली वल असहाब में मेरे इमाम ने फरमाया हाशा वकल्ला, हम कभी भी किसी एक की तरफदारी में दूसरे की तौहीन नहीं करते। हम अगर सहाबा का नाम लेते हैं, सहाबा का नाम लेते हैं तो अहले बैत की तौहीन नहीं करते, और अगर अहले बैत का नाम लेते हैं तो सहाबा की तौहीन नहीं करते। यही मिजाज सुन्नियत है। आज एक मिजाज बन चुका है ना, कोई अहले बैत का नाम लेकर सहाबा पर उंगलियां उठा रहा है। वक्त मेरे पास नहीं है, मिशकात शरीफ का मतलब मेरे जहन में है। बस एक बात अर्ज कर देता हूँ, इतना बड़ा मेंबर है, अगर ये हजरात से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए बताओ कौन सी जमात हम पर है, आप कहेंगे हम अहले सुन्नत ही हम पर है, हम अहले सुन्नत ही हम पर है। जनाबी असद इकबाल मलकतवी साहब, असद को कम से कम होशियार रहना चाहिए, इसलिए कि ये इलाका उसी का है। और फरमाए हमने कहा हम ही हम पर है, लोग कहेंगे वजह क्या है। मतलब हदीस पढ़ देता हूँ, साहिब आस्ताने आलिया तशरीफ फरमा है। काला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम याती अलल नासी ज़मानुन फयब्सु फी अमम मिनन नासी फयक़ूलून हल फीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयक़ूलून नअम
زمان فيكشف في أمر من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يأتي على الناس زمان فيكشف في أمر من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے لیکن نکلنے سے پہلے پوچھیں گے بتاؤ تم میں کوئی صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں میرے نبی کہتے ہیں صحابی کی برکت سے کامیابی مل جائے گی. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ پوچھیں گے بتاؤ تمہارے درمیان کوئی تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں سرکار فرماتے ہیں کامیابی مل جائے گی. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ پوچھیں گے تمہارے درمیان کوئی تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم کامیابی مل جائے گی. حدیث کا جو ایک جز تھا وہ مکمل ہو گیا. اب میں ذہن دے رہا ہوں رزلٹ دے کر کے جا رہا ہوں. ہم نے کہا صحابہ کا ذکر آیا فیفتح لہم کامیابی مل گئی. تابعی کا ذکر آیا کامیابی مل گئی. تابعی کا ذکر آیا کامیابی مل گئی. مسعودی شریف سے یہ پیغام لے کر کے جائیے گا الحمدللہ رب العالمین. کامیاب وہی جماعت ہے جس میں صحابہ کی محبت ہو, تابعین کی محبت ہو, تابعین کی محبت ہو. اس لیے کنکے کی چوٹ پر کہو مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہم ہے. اس لیے کہ شیعیوں اور نافیوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے لیکن اہل سنت میں اعلیٰ حضرت کے مسلک میں جہاں صحابہ کی محبت ہے اسی طریقے سے غیر مقلد ہم پر نہیں. اس لیے کہ وہ انکار کرتا ہے تقلید کا. امام اعظم کی تقلید نہیں مانتا. پتہ چلا تابعی کی محبت نہیں. چونکہ 6 صحابہ کا دیدار کیا ہے تابعی بن گئے ہیں. یہاں تابعی کی محبت نہیں اور دیوبندی بھی ہم پر نہیں. چونکہ وہ یہ کہتا ہے حضرت اولیاء کے مزارات معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر ہے. پتہ چلا اگر حق پر ہے تو مسلکی اعلیٰ حضرت حق پر ہے. اس لیے کہ ہمیں یہاں صحابہ کی محبت بھی ملتی ہے, وہاں پر ہمیں اہل بیت کی محبت بھی ملتی ہے, یہاں تابعین کی محبت بھی ملتی ہے, تابعین کی محبت ملتی ہے, حضرت اولیاء کی محبت ملتی ہے. اسی لیے میرا امام کہتا ہے تیرے غلاموں کا لفظ قدم ہے راہ خدا یہ بات ہے سکے جو یہ سنا. بس یہ نعرے کا وقت میری تقریر میں نہیں ہوئے گا. ابھی 7 منٹ باقی ہے. آسمان بھی ساتھی ہے جی زمین بھی ساتھی ہے. میری تقریر کا وقت بھی ساتھ ہوا. اب بس آپ لوگ نہیں بولیے گا تو ایسے ہی لوگ بولیں گے. 12 توجہ فرمائیں. ہم پوچھتے ہیں سرکار سیدنا امام حسن مصطفیٰ سے سنیت اور اسلام اور عقیدہ ہے کیا, ایمان ہے کیا؟ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا. کتاب کا نام ہے احیاء المیت بے فضائل اہل البیت. لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی 75 بار بیداری کے عالم میں جس نے دیدار مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی کتاب تمہید العالم فی مقام رؤیت النبی والملک میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا من رآنی فی المنام فسجرانی فی الیقظہ. سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بیداری کے عالم میں بھی میرا دیدار کرے گا. ایک دن دیکھا حضور کے مثال کے بعد. اس کے بعد سرکار سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے حضرت میمونہ کی بارگاہ میں. عرض کرنے لگے رات میں نے سرکار کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. اندر گئی. پہلے کہا توقف ابن عباس. اندر گئی جا کے ایک آئینہ نکال کے لائی. فرمایا انظر فی ہذہ المراۃ. اب صحابی کے جملے سنیے گا. کہتے ہیں فنظرت فیہا فرأیت صورۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم ارى صورۃ لنفسی. ایک پیغام لے کر جائے دنیا میں آج تک کوئی ایسا آئینہ نہیں بنا ہے کہ کھڑا شہزاد ہو لیکن چہرہ کسی اور کا دکھا رہا ہو. لیکن یہ مصطفیٰ کریم کے اس مبارک آئینے کی بات بتا رہا ہوں. اس نے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا تھا اور سچی سنیت بھی یہ ہے کب میرے نبی نے چہرہ دیکھا تھا اور کب صحابی دیکھ رہے ہیں. چہرہ صحابی کا نہیں مصطفیٰ کا چہرہ دکھا رہا ہے. ہم نے کہا اس کو سچا ایمان کہتے ہیں. اس دل میں جب سرکار کا عشق آ جائے تو سنے کلیت نہیں, رافضیت نہیں, وہابیت نہیں, دیوبندیت نہیں, جلالویت نہیں. اس لیے کہ یہاں مصطفیٰ کا پیار آ گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے آئینے کو غور سے دیکھا. پورے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. بریلی کا امام جب حدیث کو پڑھتا ہے تو کہنے لگتا ہے سر چمک والے اجروں میں چمکا
अब्बास है, सरकार की हदीस रिवायत करते हैं। हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु असहाबिन नबी व हुब्बु अहली बैती। और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, सरकार फरमाते हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद ये है कि मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए, दूसरी बुनियाद ये है अहले बैत से प्यार किया जाए। चूंकि मुझे सहाबा पर गुफ्तगू करना है, इसीलिए इसी तरफ जा रहा हूँ। जरा गौर फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के लिए फरमाया, उनकी मोहब्बत और वक़ार को दिल में रखने का हुक्म दिया। और मेरे नबी ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा असहाबी फ़अमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा किया करो ना तो अपनी ज़बान को बंद कर लिया करो, इसलिए कि उनका तज़किरा जब भी करना है हमारे शरअ अक़ाइद और दीगर कुतुब अक़ाइद में यह साबता है, ला नकुफ़ु अन ज़िक्रि सहाबती इल्ला बिखैर, हम जब भी सहाबा का जिक्र करेंगे भलाई के साथ करेंगे। बस यह एक मसला हल करके क्लियर करके बात जा रहा हूँ। जनाब तुफैल साहब, अपने तुफैल और सदक़े में करम ना फरमाइएगा, 2 मिनट बैठे रहिएगा। जंग सिफ़ीन का मसला आता है, सबसे ज्यादा इसी पर उंगली उठाई जाती है। जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ ज़बान खोली जाती है। मैं एक जुमला इस बड़ी बारगाह से अर्ज़ करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितनी भी सादात खानकाएं हैं या गैर सादात खानकाएं हैं, अब खामोशी का वक्त नहीं है। हर खानका से आरास के मौके पर एक एलानिया जारी किया जाए और बमागे तुहल ये कहा जाए, हमारा मुरीद वही रह सकता है जो अमीर मुआविया को सहाबी समझ गए आप? हमने का मसला क्या है? बोले जंगे सिफ़ीन हुई थी, इख्तिलाफ हुआ था, यानी कि सहाबा के दिल को तू जानता है, मतलब कमरैन पढ़ ले। असर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को पढ़, इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल अबादी फवजदा क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल अबादी फस्तफ़ाहु व बअसहु बिरिसालती सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल अबादी बअदा क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फवजदा कुलूब असहाबिही खैरा कुलूबिल अबाद फजअलहुम वज़रा'a नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही। तर्जुमा नहीं किया, लेकिन सुभान अल्लाह भूल जाइए भाई, इस पर जुर्म नहीं है, सारे सवाब है। अरबी में पढ़ रहा हूँ, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई, सबसे बेहतर दिल मेरे और तेरे नबी का पाया। अल्लाह ने चुन लिया और चुनने के बाद रसूल बना करके भेजा, उसके बाद नबी और रसूलों के बाद फिर अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई, सबसे बेहतर दिल मुस्तफा के सहाबा का पाया। इख्तिलाफ को घर का इख्तिलाफ, ये जायदाद का झगड़ा नहीं। इमाम गजाली से पूछो, काना इख्तिलाफ अली व मुआविया का मबनी अला इज्तिहाद। इमाम गजाली फरमाते हैं, अमीर मुआविया और मौलाए कायनात का इख्तिलाफ इज्तिहाद पर मबनी था। अब आइए हम कहते हैं इख्तिलाफ ही का मसला है, तो 2 हदीस पढ़ के बात को खत्म कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक आज़म हदीस के रावी है, हदीस कुदसी के अल्फाज भी है। पहले मुस्तफा करीम कहते हैं, साल तो रब्बी अन इख्तिलाफी असहाबी मिन बादी, मैंने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा में इख्तिलाफ होगा, तेरा इसके बारे में क्या कहना है? रब ने फरमाया, फाउहल्लाहु तबारक व तआला इला मुहम्मद इलैया या मुहम्मद। अल्लाह ने, सरकार फरमाते, अल्लाह ने मेरी तरफ वही फरमाई और कहा, मेरे महबूब सुन, इन्ना असहाबका इंदी बिमसलतिल रुजूम, तेरे जितने सहाबा है ना, सब मेरी बारगाह में सितारों की तरह है। जैसे सितारों में एक की रोशनी ज्यादा होती है, एक की कम हुआ करती है, लेकिन आगे मेरे नबी फरमाते हैं, रब ने कहा, वाले कुल नूर, मगर हर सहाबी नूर वाला है। जैसे आसमान के सितारे नूर वाले हैं, इसी तरह हर सहाबी के पास हिदायत का नूर है। फमन अखज़ा बिशैइन मिनहु मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिहिम काना इंदी अला हुदा। फरमाया, सहाबा में जिसके इख्तिलाफ पर भी अमल कर लेगा वो मेरी बारगाह में हिदायत पर होगा। इसीलिए सरकार फरमाते हैं, असहाबी कल नजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। एक रिवायत और सुने, हमने कहा, तू कहता है इख्तिलाफ हुआ इसलिए उंगली उठा रहा है, तू जहन्नमी कुत्ता तो हो सकता है, सच्चा सुन्नी नहीं हो सकता। इब्ने अस्साकिर की रिवायत, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, कुन्ना इंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया इस अकबल अली इब्न अबी तालिब। कहते हैं, कि मैं सरकार की बारगाह में बैठा था, अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, मुआविया भी थे। इतने में हजरत
अली आ गए, सरकार ने हजरत अमीर मुआविया से पूछा, अबू बकर से नहीं पूछा, उमर से नहीं पूछा, उस्मान से नहीं पूछा, इब्ने अब्बास से नहीं पूछा, अगर पूछा तो अमीर मुआविया से पूछा, कहा अतुहिब्बु अली जा, ए मुआविया तुझे मेरे अली से प्यार है? अब जवाब यहाँ से था, यहाँ से होता तो फिर दसवें पारी की तरह कह दिया जाता ला तातज़िर। समझ में आई? कहा क्या? हजरत अली का जुमला सुनो, आपने फरमाया फवल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु इन्नी लउहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, खुदा की कसम मैं अली से टूट कर मोहब्बत करता हूं। तो किस इख्तिलाफ की बात कर रहा? अमीर मुआविया ने फिर अर्ज किया, फमा यकुनु बादा ज़ालिक, हुजूर इसके बाद क्या होगा? मेरे सरकार ने फरमाया अफ़ुद्दुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्नह, फरमाया उसके बाद अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी होगी, मग़फ़िरत भी होगी और जन्नत में दाखिला भी हो जाएगा। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ आपसे खैरात की, मैं आपके ईमान को जला बख्शना चाहता हूँ। जरा बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसीलिए दोनों का तज़किरा किया और फरमाया हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। बस एक जुमला सुन लीजिएगा जो हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हज़रत हाफिज़ शिराज़ी के हवाले से लिखा। भाई हम क्या जानते हैं अली और मुआविया का जो इख्तिलाफ हुआ, इस इख्तिलाफ को लेकर उंगलियां उठाने वाले और इस बारगाह मसौरी से ये पैगाम दे रहा हूँ, ए राफ़िज़ी तुम तो सुन लो, अभी तुम ये मत समझना रज़ा के शेर बन गए हैं। कल भी सहाबा की दिफा के लिए खड़े थे, कल भी मोहब्बत अहले बैत के दिफा के लिए खड़े थे और आज भी खड़े हैं। हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा दिफाए सहाबा और दिफाए अहले बैत में इंशाअल्लाह बहता रहेगा। क्या कहा था हजरत हाफिज़ शिराज़ी ने? उन्होंने फरमाया था गदाए खाक नशीनी तू हाफिजा मखरोश रुमूज़े सल्तनत खुशरवादारन। उन्होंने कहा था सुन, जो खाक नशीनी होते हैं, इसको मैं आसान कर देता हूं, कुत्तों का काम इख्तिलाफ में पड़ना नहीं, आकाओं की हिफाजत करना होता है। खाक पर बैठने वाले हाफिज़ शिराज़ी सुन, शोर मत मचा, शोरो होगा मत कर, सल्तनत और बादशाहत के राज को बादशाह ही जानते हैं। और अगर कोई सहाबा इकराम का गुस्ताख मिले, अहले बैत का गुस्ताख मिले, तो चूंकि उन्वान सहाबा के इकराम की ताज़ीम का है, इसलिए पैगाम लेकर के जाइएगा। इदा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फकुल्तु लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, अगर तुम्हें सहाबा का गुस्ताख मिल जाए तो कहना तेरी इस बदतमीजी पर अल्लाह की लानत हो। और मेरे इमाम ने ये जुमला बोल रहा हूँ, मेरे इमाम ने कहा तेरा मुंह है कि तू बोले, ये बातें सरकारों की है। तेरा मुंह है कि तू बोले, ये बातें सरकारों की है। सरकारों में बोला नहीं जाता, अदब से बैठा जाता है, माना जाता है। और बरेली की ज़बान में कहा जाता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लजम है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह।